Red Dead Redemption 2. Esto lo estoy haciendo desde PlayStation 5. Va a ser directo, no con capturadora. La otra vez lo estoy haciendo con capturadora. Esta vez es con... ¿cómo se llama? Desde el PlayStation 5, a ver si sube un poquito mejor la calidad. Vamos a ver cómo se escucha. Vamos a ver si se escucha bien o no. Vamos a ver. Espérenme. A parecer se está escuchando bien, se ve todo bien. Así que pues vamos. ¿A dónde estábamos? ¿A dónde nos habíamos quedado? No me dejen que voy por el cargador del teléfono porque si ya se está descargando. Ya estamos, así. Según eso deberíamos ir a por cosas para ir a explotar el tren. Nada más, dejen que veo. Bueno, al parecer ya ha cambiado un poquito la calidad. Se ve un poquito mejor. A lo que estoy viendo se ve mucho mejor que el directo anterior. Así que pues eso es lo bueno. Así que pues vamos a la siguiente mission. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Todo este del otro lado. Está del otro lado, bicho. Es por aquí según. Vamos a ver qué nos dice este compa. Hablar con el puñetón este. We're okay. We have a few cans of food and a rabbit. For what, 10, 12 people? When I was in the Navy... I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea for 50 days. And you unfortunately survived. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. If needs be, we can eat you. You're the fattest. I sent Lenny and Bill hunting, and they found nothing. Well, Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found Enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Here. You're gonna need something to eat out there. Assorted, salted offal. Starving will be preferable. Come on, let's go. You can't go hunting. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look, if there's game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. Here,
You take this. I can't use it, and you'll have to. Oh, you're joking. Use a gun, and we'll scare off every animal for miles around. You're never too old to learn, I imagine. All right, let's head out. Let's go, let's go. Vamos, vamos. Vamos a ver. Calmao, calmao, bicho. How are you holding up, Charles? I'm okay, apart from this hand. Stupid mistake. Still bad? Ok, esto es para presionar, ¿verdad? Corre, corre, corre. I just can't pull a bow right now. Vámonos, vámonos, vámonos. I sure hope I can. Never really got the hang of it. You'll be fine. So, you reckon we're gonna find something to kill that ain't no Driscoll? Huh. There's meat up here for sure. Pearson doesn't know what he's talking about. Now the weather's eased off a bit, they'll be needing to feed. We'll head up this way, find some higher ground. Está mejor que la otra vez, no manches, la otra vez casi ni siquiera se veía nada. Days, all right. That ride north from Blackwater, getting stuck in the storm, going out for John, that thing with the O'Driscolls. You've had a lot put on you. I wish I could have done more. I didn't mean it like that, just a lot to think back on. I still don't really know what happened on that boat. Me neither. Well, Javier told me a bit, but it sure weren't good. Chingue su mouse. Vamos a ver qué pasó. Está chido ese momento que se pone así como tipo cinemática. Bueno, eso sí se pone chidillo. Y sí, estaba mejor. Bueno, ahí está mejor el clima que la otra vez. No manches, estaba feísimo el clima. No se veía nada. Nada. Y ahorita por lo menos ya se ve un poquito más a lo lejos. Se ve chido hasta eso el juego. Se ve excelentemente bien. Todo. Sí que saben hacer un juego. Esperemos a ver cómo es. Esperemos a ver cómo. Ay, hijo de su madre. Esperemos a ver cómo se ve el GTA 6. De la campaña. No, apenas lo inicié. José, apenas empecé. Esto es... Como quien dice, apenas pasé el prólogo, güey. No, apenas son los inicios. Hey, stop here a second. I see something. Vio algo el güey. Oh, watch it. Pero no, el directo pasado pues lo estaba haciendo con la capturadora. Y casi no se veía nada. There's deer been here. Se veía como muy mala de calidad. Y ya con este pues ya vi que se ve más o menos bien, How can you not? Let's walk it from here. You're gonna need the bow. Don't leave it on your horse. A gun will Uy, scare papá, everything ya nos van a dar arco. Hombre, y ahora sí vamos a poder cazar a gusto. The bow, Arthur. Come on. Tranquilo, bicho. Les deja que agarrar el arco. Acá está. Arco, ahí está. Vámonos. Ya que saco a la gata que anda dando lata. Stay low and move slowly. Keep your head down. You see the tracks? I think so. Maybe not. Focus. Let's keep moving. Stay crouched. Ya, yo sé que la gente estaba queriendo que la sacara. Presiona L1 y R para activar el Eje. Ok. Ok. Está bien, está bien, está bien. Por acá está. ¿Vamos a ir de casa o qué? Porque ese fue el... Egli. Egli no sé qué sea. Ey, tampoco. Si aguanta la calidad, se ve hasta los piojos del mayo. Sí, güey, no, o sea, bueno, a pesar de que es para PlayStation 4, güey, no está renderizado para PlayStation 5, bueno, entonces también lo sacan, pero se ve que no mames, güey.
Y si ves el directo pasado, güey, no se ve así tan claro. Bueno, tan con mucha calidad. Ya así directo desde la PlayStation 5, haciendo el directo, se ve mejor, güey. Está del otro lado, ¿no? Ah, chinga. A ver. Mira, está de qué lado. O sea, que podemos haber agarrado dos caminos. Tengo 22 flechas. Así que vamos para ver, vamos de casa. Aquí vamos a cazar a humanos o a un venado. Por aquí. Pero bien agachado el otro güey. Simón. No sé si tenemos que ir agachados. Ya lo vi, míralo. Ahí está el venado. Wait, look. There they are. Mantén presionado el ruedo para jalar la cuerda. Aim for their head. Apunta la cabeza o cuello, perro. Cabeza o cuello. Tranquilo, bicho. ¡Fum! En la mera cabechuper. Va a matar al cervo. Al cervo. Vamos por el cervo, vio. El cervo. Vamos. Vamos a darle el golpe final para que no sufra el perro. Chin. Está muerto. Está muerto. Pum. En la hecho. Cuando estés cerca, estudia un animal para descubrir información relevante sobre él. Ok. Ahí hay más. Pero ¿cómo lo estudio, bicha? No me deja agarrarlo. Entonces, ¿cómo le haces? Estás jugando en la PS4 y transmitiendo de la PS5. No, pues es que como está en... ¿Cómo se llama? No, estoy jugando desde la PlayStation 5. Pero como es retrocompatible, pues lo puedo jugar desde la Play 5. Pues que Play 4 no tengo, güey. Pero sí, tú lo puedes descargar, güey. Y lo puedes jugar también. Ah, chingada, ¿dónde está? No puedo agarrar entonces. Genial. Vamos por el otro. Creo que por acá está, ¿no? Ah, ya lo vi. Ah, está una manada. Son tres. Ah, no, son dos. Así que vamos a apuntar directito a la hechura. A la hechura. ¡Pum! Hecho, motherfucker. Well done. I think that's all we can carry. Ya podemos trepar al otro y ya salió. Pick up one, I'll get the other. Pues si yo agarro a este Your bicho. hand's okay? It'll be fine when we get it on. Dice, mantén presionado al cuadrado para recoger el cadáver del ciervo. Lo agarramos, bicho. Y nos lo llevamos. ¿Dónde estás, perro? Ven. ¿Dónde estás? Caballito. No viene. El chiflo. Ven, caballo, hijo de tu madre. Me vas a hacer caminar, perro. Yeah. Ya no viene el hijo de su madre. Ah, está del otro lado. Ah, míralo, ahí viene. Te estoy hablando, güey. Desde aquí horas nomás ven esto. Se va. Cargar. Ok. No. Cargar en el caballito. No sé si eso también se escuchó en el directo, güey. Pero como le puse, yo creo que sí. No sé. Cuando le pusiste todas esas se escuchó. Hasta eso, pues es lo bueno de aquí de PlayStation. Que puedes transmitir desde, bueno, YouTube. Y no como en Xbox. En Xbox antes sí se podía, pero ya no. You are. Come on then. Let's head back. Vámonos, ya tenemos carne para un día. Con toda la people que tenemos ahí en hambre. Puedes dejar el cadáver de animal a Nice work, person Should be enough meat here to keep para us que all la fed banda for a few tenga days. provisiones. You found him. I knew you'd be okay with that bow.
Yeah, it's easier when they ain't shooting back. We've seen enough of that. Considering how things were looking a couple of days back, well, maybe our luck is finally on the turn. Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain now. Soon. People are still weak, and you've seen how snowed in those wagons are. They ain't going nowhere until we get some more thaw. You're probably right. And even if we do get off here, what then? Still have a big price on our heads. This is a big country. We'll find somewhere to lie low. Dutch and Jose will have a plan. Pues ojalá. Si no, yo me voy de aquí. Notice how Pearson's had a bottle in his hand ever since we fled Blackwater? We give the camp cook 5 minutes to grab the essentials and go, and he doesn't even bring a crumb of food. Good that we caught more than one. We've only been up here a few days and have already picked up 2 more mouths to feed. One more. We ain't feeding the O'Driscoll a damn thing. Exacto, que se joda. Can of salted offal Pearson was kind enough to give us. The girl, she has a wild look in her eye. Of course. She lost her husband, her home, everything she had. So what do we do with her? Well, once we get out of here and we're back on our feet, we'll see. She might have family somewhere. Who knows? Maybe she'll deal with the O'Driscoll for us. Well, I know who my money's on in that fight. He's weak, but that makes him much more useful. Maybe we can get to them before they get to us. What is it with the O'Driscolls? You ain't dealt with them? I suppose. Hell, we ain't run into them much the last 6 months. I guess because they've been over this way. Yeah, I've heard a lot of talk about them. Well, we've been scrapping over scores with them for years. Big gang. Nasty sons of bitches. Their leader, Cole, and Dutch go way back. And not in a good way. ¿Por qué te paraste, perro? Watch out. Bear up ahead. Let's see if we can find another way around. Hijos de su pinche madre, los osos. You must be real hungry. Stay well back. Spring storms like this are the worst for animals that sleep all winter. Los matamos aquí, hay unos escopetazos y ahí quedan los osos. Tú déjate venir. Les damos, somos 2, ni modo que no. 2 contra 1 oso, pues no la viene guanga. Tú nada más ir y saco la escopeta, mira. ¿Dónde está mi escopeta? ¿Dónde está mi escopeta? Ahí, esa no es. ¿Dónde está mi escopeta? Mira, aquí está. Ahí está mi. Ah, no, ese es el rifle. Esa es la escopetilla. Un escopetazo en la cabeza y ahí queda. Ahora que voy a meter al otro gatito, que porque está chille, chille. El gatillo quería que lo metiera. Bueno, yo lo metí. Déjalo, Capulina. A la madre, está. Un escopetazo, mi compa, y le damos. Se nos va a dejar ir, yo digo que se nos va a dejar ir bien sabroso, Yo que tú lo adelantamos y ¡pre, pre! Le van a faltar manos, jaja. Le van a faltar manos a quién, a abuelo o a mi perro, Porque si es a mí, ¡pum! Soy Flash, ¡pum! Mira, ¡pum! A ese güey también, ¡pum! No. Sooner or later, a job's gonna go wrong. Nature of life. I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? No, not at all. Just know you could run it alone, no problem. I did that for a long time. I'm done with it. Always wondering if someone's gonna kill you in your sleep. I still wonder that most nights. I reckon you're okay. This suits me. Sure, I could fall in with another gang, but Dutch... You know, Dutch is different. Oh, yes. Dutch is certainly different.
He treats me fair. Most of you do. And for a fellow with a black father and an Indian mother, that ain't normally the case. Well, we need you now. More than ever. Good. And how long have you been with these boys? Why ain't you run off? Me? Oh, 20 years, something like that. Since I was a boy. 20 years? Yeah. He taught me to read. John, too. Taught me a few other things, him and Hosea. Huh. I'm sure. No mames, sigo diciendo que se ve bien chido, la neta. Saved most of us. That's why we need to stick by him through this. He always sees us right. Y luego ayer me enfrenté contra unos lobos, y que se me dejan ir bien bravos los dos. Eran como 3 lobos. Que les meto un escopetazo, que así, ¡pum! Me la me deja hecho y me mató uno. Y luego que otro se me deja venir y que me muerde. Hombre, así le fue al güey también. Same with Bill and Brown Jack. He's a drunk, miserable bastard, but he loves that horse. Huh. I hope they all make it. I tried to ride the count once. Hucked me faster than a bull. Won't take nobody but him. Mira, guáchalo, güey. Si quieres, descárgatelo, güey. Ya pues, lo malo que no tengo PlayStation Plus, güey. Si tuviera PlayStation Plus, güey, pues ahí jugaríamos online. Creo que también tengo el online, güey. En esta versión que compré. Ah, que llevo el caballito. Ata tu caballito. Vamos a atarlo. Ah, que me bajo. Me lo ato. Get these over to Pearson. Ah, que lo ato. Thank you for showing me how to use the bow properly. I only showed you a little. Ay, bájale. It's a lifetime of practice to master. Bueno, ese mira, ¿con cuál era? No, ay. Acaricia. Ah, chinga, ¿cómo? No me acuerdo cómo era. Aguántala, bicho. Que no me acuerdo cómo era patarlo. Jajaja, por lo visto el intro está algo largo e interesante. Sí, güey, no mames. El intro está chidillo, pero no mames, es un chingo, güey. Ay. Ah, que lo bajo, a ver si no se me escapa el pinche caballillo, güey. Voy con Pearson. Lo echamos, lo descuartiza, güey. Y a comer carnitas. Ahí está tu servo, perro. Siervo, que diga. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid. He loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now shoot, get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you sane, it does. Yeah, seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. Do I get to skin you? You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skinned that one you dumped on the floor there. Che gente huevona, no, hombre. Si te ves burro y te antoja viaje, da perro. Ah, ya te vi. ¿Qué hice? Creo que lo tengo que Come agarrar. on, don't make me skin both of these. Ah, pinche gente. Entonces sí le vamos a ayudar a este huerco. Ingesu. Lo echó, lo despellejó. Not too bad, Mr. Morgan. Yeah. They always said you were a butcher. You know, you could trade these, or sell these, in pretty much any town, if you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive.
Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting after all these years. Yeah. Well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Folk need it. It's been a tough few days. No, es que todavía está en la intro, güey. Ah, no sé. Ah, no. Unos días después. Porque este es el desafío maestro cazador. Para obtener más It's been a información. bad few weeks. But Dutch, being Dutch, he is busy making plans, and Dutch being Dutch, those plans involve robbery and dreams. Well, I thought you was reading him his last rites. Now I see you're introducing him to your other passion. I'll mind you to show me some respect, Mr. Morgan. Mind away, Reverend. You're still here, then? I owe you. Yeah. And you'll pay me. But for the moment, just rest. Arthur, I think it's time for the train. Want me to come? Of course I do, but look at you. I was always ugly, Dutch. Das ist Chestnut Chief. Don't lie still, son. Hello, Abigail. Dutch, Jackie. the boy wanted to see you, John. He's seen me now. Or what's left of me. What about you? Guess I was hoping to see a corpse. Bide your time. You'll see plenty of them. You're a rotten man, John Marston. He is an idiot, Abigail. We all know it. Now, railway men. Bill, now you ride ahead and set the charge at the water tower just before the tunnel. Ain't a problem. Why are we doing this? Weather's breaking. We could leave. I thought we was lying low. Yeah, come on. What do you want from me, Hosea? I just don't want any more folks to die, Dutch. We're living, Hosea. We're living. Look at me. We're living. Even you. But we need money. Everything we has in Blackwater. You fancy heading back there? No. Listen, Dutch, I ain't trying to undermine you. I just want to stick to the plan, which was to lie low, then head back out west. Now, suddenly we're about to rob a train. What choice have we got? Leviticus Cornwall's no joke, Dutch. Who is Leviticus Cornwall? He's a big railway magnate, sugar dealer, oil man. Well, how good for him. Sounds like he has more than enough to share. Dutch! Gentlemen, it is time to make something of ourselves. Get your horses ready. We have a train to rob. Vamos por ese pinche tren. A saco. All right, we're moving out. Follow me. Let's get it. Vámonos, vámonos. Tenemos que ir a madre eso ahora sí, nada que el caballo se me cansa. Córrele, perro, córrele, perro. Córrele, güey, córrele, güey. Córrele, güey, córrele, güey. Písele, písele, mi puerco, písele. Písele, mi puerco. ¿Unas carreritas o qué? Chingale, chingale, perro. Okay, gentlemen, listen up. All of you. According to the information so kindly provided to us by the O'Driscolls, the train will be coming north from Big Valley. We're gonna pick it off after it crosses the border into the Grizzlies. There's a raised spot there that should give us good vantage. Charles, you'll keep lookout for any outriders. How's that hand, by the way? I'll be fine. Good. I'll take the driver and engineer, then run point. Lenny and Javier, you two take the front cars, deal with any guards. Arthur and Micah, you head straight for the back. That's what we're after. Mr. Cornwall's private car. You and me, Morgan. Great. Have you got a problem with that? Not if you keep Nada, your ninguno, head perro, full. vamos. You worry about yourself, huh? Enough! After Bill blows the tracks, we're gonna need to move fast. Is everyone clear on what they're doing? Yep, crystal. Hey, Ahora sí. Ingue madre, ya me now quitó. come on! Let's ride! Let's get it, get it. Ahora sí ese tren va a conocer a su maquinista, a su creador. Lo vamos a hacer kaboom. Nos tocó la parte trasera, bichos. Así que vamos por ellos.
Pero al parecer va a ser de noche. Porque, pues no. Ya, se oscureció. Esperemos que se vea bien. Out of the snow, finally. Feels good. Vamos, vamos, vamos. But we need to get this done fast. Now it's thawing. Before anyone gets up here after us. Órale, puto. Oh, Órale, güey, órale, güey, órale, güey. See? Que se estampe. This is what I call a crew. Micah Bell, Charles Smith, Arthur Morgan, Javier Escuela, and what about young Lenny here? Always the first man on his horse. Just happy we're back at him, Dutch. You sure you're ready for this, kid? Of course I'm Que ready. se estampe, que se estampe. Que se estampe. Stay calm. Keep your eyes sharp. Órale, Goes perra. for all of you. No mistakes. Not again. So we do this, then we go back to Blackwater to collect. How many times you gonna ask the same question, Micah? That's a lot of damn money to leave sitting for too long. It would be crazy to go back there now. The place will be swarming with Pinkertons. We go back when I say we go back, and that's the end of it. The money's safe. You'll just have to trust me. And if the O'Driscolls are right, there'll be a stack of What are you railroad doing? bonds on this train. Here's the water tower. Hold up here on the ridge. Hay que esperar, bicho. A que llegue. Bill there? Yeah, You want to head down? See how he's getting on? okay. Vamos, pues. Ve a ver cómo va Billy. Billy, 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 Billy. Si es por aquí, no sé si podemos bajar por aquí. Nah, este caballo es todo terreno, bicho. Mira, ¿Cuál asaltaba? ¡Ah! Me bajé. Aguanta, perro. Vale, vamos con calma, tranquilo, tranquilo. Vamos, perro, corre. Eso es caminar, bicho. Tú corre. ¿No debes correr o qué? How you getting on? ¿Dónde estás, perro? I'm okay. You sure? No lo vi. Of course. Can I help a little? All right. Go ahead and set up the detonator by those rocks over there. Okay, sure. Now just unspool the wire and then attach it to said detonator. Ok, vamos a conectar, vamos a agarrarlo, nos lo llevamos atrás de la piedra. Y ahorita ¡pum! Lo volamos. ¿Te imaginas? Conecta el cable al detonador. Hombre, ¿qué pasaría si lo hacemos explotar? Se puede intentar, vamos a ver si es que lo podemos intentar y ahorita ¡pum! Explota algo ahí, sale volando. Conéctalo, bicho. Dice, usa para conectar el cable, ok. Okay, this is Eh. good. Nada más lo puso el puro positivo, no ese juguete. You head back up to the others. I got it from here. Ok, vamos a los demás, pues. Ah, no, regreso con los demás. Oh, 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 oh. Corre, 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 corre. Ahora sí ya puedo correr, bicha. Hay que sube el caballito. A mi yegua, acá, hijos, es como color vino rojizo o algo así. All of you, no mistakes. Mistake. No mistake. Yeah. Yeah. What's going on? He says all fine. We'll soon find out. Everything okay? Quieto aquí, bicha. So. Okay, cover your faces. Train should be here any minute. Ya estaba apuntando. ¿Qué dice? Ah, no, era uno. Mantén presionado. Ok. Presiona para cambiar el selector de objetos. Ah, jaja, ya me dieron bandeta, bicha. Yeah. A ver si nos tapamos y ya no nos ve nadie. Gentlemen, it's time. Good luck. All of you. You all know what to do. Adiós.
Sí, vale, vale. Le dije, lo puso en el positivo. Ah, no, lo puso. No me el positivo, faltó el negativo, bicho. Kidding me? Where did you find that moral? Who said it was fine? My fault. You're pathetic. You know that? Ni pedo, vamos, corre. Salta el tren. Jajaja, métele la fai. Salta por acá. ¡Arre, perro! ¡Fua! ¡Chin! Se murió. Adiós. Ah, no, sigue vivo. ¿Dónde estás? ¿Estás, perro? Espérame, espérame. Me caigo. Jaja, muérete. No es cierto. El que le subo. Jalar. ¡Ja! 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 Sube, sube, sube. Se cayó el perro. ¡Salta! ¡Inga su madre! Nada más tengo esta. Tomar por saco, bicho. Tomar por saco, bicho. Te debiste de haber encargado los de ahí, ¿no? Todo, vámonos. Vamos a por ellos. Son tantas. Vienen guangas. ¡Pum! ¡Otra! ¡Pum! ¡Pum! Está de la puro que ha hecho perro, Qué recarga, bicho. ¡Ay, el auto! ¡Ole, güey! Saquear. Deja que lo saqueo. Jajaja. Todavía tengo prioridad, bicho. Aguanta, no me dejes que le saco las moneditas, un relojillo que traiga por ahí. Anda la otra. ¿Y qué es lo que traiga este bicho? Aguántame, Balitas, por lo menos. Vamos, pues. ¿Por qué me estás disparando, bicho? Anda. Subiste, guapo, subiste. ¿A poco siguen chances, perro, ¡Ay! No, hombre, soy flashing. ¡Pra! Soy flashing. Deja que lo saqueo, ¿o qué? Aguanta la perra, todavía tenemos chance. Deja que lo saque. Si te quitas. No, hombre. Digo que no me estorban en vez de ayudar. Ay, deja que lo viento por ahí. Soltar. Ay. Adiós. Se fue. Se llamaba. Aguanta la perro, yo lo tengo. ¡Ay, hijo de su! Quítamelo, güey. Oh. 1, 2. Golpear. Quítese. Eliminar. Órale, perro. Para el suelo, bicho. Vamos. Corre. Vamos a detener el tren. Hombre, ¿qué nos hicieron esos guardias? Nada. Tenemos el aim. ¡Ay, perro! Ahí vienen más. Aguántala, tengo el bueno así. Mira, ¡pum! Bicho. Aguanta la otra. ¡Pum! Bicho. ¡Pum! ¡Ay! ¡Anda! ¡Pum! ¡Ay! Le di a la piedra, qué pedo. Aguántala. ¡Ay! Corre. Cubre. 1, 2. Recarguen. Charger. Arriba de uno. ¡Pum! Bicho muerto. Órale, güey. ¡Ah! La mera totema, bicho. Ese ya no respira. Ay. Míralo. ¡Pum! Bicho. Está la otra. Falta uno. ¡Anda! En el suelo. Quedes en el suelo, güey. Que no llegue. Quedes en el suelo, güey. ¿Que lo saqué o qué? Ahí viene más. Ay, abajo. Pum, bicho. Corre. Te van a matar, bicho. Escóndete. Aquí me quedo, aguántala, 1, 2. Tan. Tranquilos. Aquí nadie me ve. Aquí no hay nadie. ¡Wow! ¡Bra! Muérete, güey. ¿Otro más? ¡A la madre! Vienen en caballo ya. Ah, no, esos son mis compas. ¿Cómo se recarga aquí? No me remember. No, hombre, que nada, pa. Que se pusieron reta, nada, deja que lo saqueo. Vamos a ver. Ya que saco todas las monedas que traigan porque
A lo mejor después las ocupo. Munición. Hombre. No, bicho, estoy aquí saqueando. Aguanta la perra. No puedo. Chavata. No seas así, güey. A ver. Sube, bicho. No puedo subirme. Bueno, vamos con ese güey. Vamos con el compa. You two all right? Yes, let's get the money and go. We got some fellas holed up in this last car. Ah, shit. What are you boys planning on doing in there? Listen to me. We don't want to kill any of you. Any more of you. I give you my word, but trust me, we will. I work for Leviticus Cornwall. Come on, boys. We got our orders. Okay. You asked for it. We ain't 5, opening this door. 4, 3, 2, 1. Seems our friends have gone deaf. Wake them up a little. Alrededor. Ya. Rapidez. Mr. Williamson, give Mr. Morgan and Mr. Smith some dynamite. You two boys go blow that door open. Ay, papá. Échamela, yo la pongo. Y ahorita que se Now, vayan. don't matter too much to us, but you boys in there might want to take a step back. Yo le disparo. Now light Here the we go. Vamos a hacer cabrón. Aguanta el perro. Corre, se ceba. Anda. Mira, voy a llegar. ¡Pum! Tan perros, salgan. Salgan con las manos en alto, somos la poli, Perú. ¡Sálganse! ¡Ta! No me dejan dispararle. ¡Pra! Rápido. Tú también bájate, perro. Oye, de ahí. Órale, córrele. No se deja que me... yo voy primero, no seas colero. Aguanta, perro, yo voy primero. Ve al vagón privado y subí al tren. Vamos. Pues, cuando quieras, Look at this place. It's like a palace. Now I've seen everything. Oh, you two got the safe? I'll search the rest. Oh, yes. Should be easy as cake. Vamos a saquear el tren. You're just gonna Inspeccionar. stand there, kid. Pour me some brandy, will ya? I'm parched. Shut up. Me and Arthur did all the work. Yeah, kid did good. Didn't see you rushing to jump on that train. He's keen. I'll give you that. Ok, ya lo leí. Ahí está para quien no quiera leer. Ay, un purito, pa. No, hombre, vamos a agarrar el purito. Un purito. Ese relojito va para la bolsa. Vamos a ver qué más encontramos. Unas cuantas. Uy, licorcillo. There. See? That's how it's done. Brandy fino. Ande, bicho, Just a brandy. pile of papers. Bonds? I don't think so. Vamos a leerlo porque ustedes lo pueden Make yourself leer. useful. At least we all know you Nada más can pongan en read. pausa y ahí lo pueden leer. Ok. Vamos viendo. Railroad contracts, ¿Qué más hay? invoices, blah, Ya, blah, que ver- blah. You got anything? Not really. Sugar imports from the Spanish West Indies. A lot of sugar. Some fancy new boaties ordered from Europe. I am not robbing another boat as long as I live. Y era todo lo que había de valor. Ahora vamos a ver. Have you checked all the drawers and cabinets? Vamos a ver si hay algo bueno. Uy, esa caja, papá. Tiene algo. Bueno, se ve valioso, vamos a ver. Uy, unos cuantos millullos. Hombre, ya tenemos cachín. Bono, es todo, no, Think I hombre. got him. Nice. Thank God. Aguanta, bicho, deja aquí. Le abro. Agarrar. Abrir, a ver si hay algo cosilla, una cosilla buena. No hay nada. No hay nada aquí ya. Aguanta, nada más falta el otro lado. Pero aquí se escucha un reloj. ¿Dónde está? Ah, el reloj allá arriba. Ay, sí lo escuchamos, weón. Aguanten, dejen que nada más. Ah, cayó otro licor, bicho del bueno. Esos son para las cudelias. No hay nada más, no. Let's hurry this along now.
Aguántala, güey. Estamos chupando tranquilo. Deja que nomás. A ver, ¿se puede abrir esta? No. Bueno, vamos. Ya no hay nada más. Are you done in there? Sí, güey, ya, güey, ya, güey. Tranquilo, güey. What did you find? These bonds. They worth anything? Oh, sure. Bearer bonds. I think we can probably sell these pretty easily. Well done. Now, would you get rid of all of this? Train? Yeah, get it out of here. What about them? What do you think? I don't know. It's up to you. Kill them, leave them here, take them with you on the train. Just make sure they don't send no folk after us. Okay. See you back at camp. When you get back, we'll be moving on. The rest of you, let's ride. ¿Qué hacemos? ¿Los dejamos vivos? ¿Los matamos? Encárgate de los guardias. Apuntar con arma, amenazar. Amenazar nada más. Okay. Get on the train. Quick. All of you. Any bright ideas, I kill all three. So behave. Pórtense bien, bichos. We won't tell a soul, I swear. Said quick. Ese se ve que es bien mentiroso, que... Vea cómo matará, ok. Corre, corre, corre. La estamina se acaba. Quítese. Todavía están los cuerpos, chingues. Bueno, ya los saqué a dos payas. Bueno, ya después ya no va. Ya no va a poder. A ver qué tenías, algo bueno. Munición de... Ok, medicina para el caballo. Perro, le vamos a dar... Le vamos a dar chochos al caballo. Ahora sí sube. Subite, guacho, subite. Arrancar el tren. Si intentan algo, pum, pum. Es que sí, pues para qué lo matábamos si ellos no tenían la culpa. ¿Por qué los matamos? Eso es malo. No sé si afecta en la historia. Esperemos que no, si no. Ya valió, ya valió. So, we getting out of this hellhole? We're gonna try. Weather seems stable. And we just robbed a Leviticus Cornwall train. We got money in our pockets. The worst is behind us, gentlemen. So the question is, where now? I know this country a little. I told you, we should set up camp in Horseshoe Overlook near Valentine. We'll be able to hide out there, no problem, as long as we keep our noses clean. Well, then let's go. Clean noses and everything else. Arthur, you're in that one. Bring Hosea. I know you two like to talk about the good old days and what's gone wrong with old Dutch. Ya nos fuimos de esa vaina loca, de donde estábamos encerrados. Bueno, no encerrados, ¿verdad? Pero sí de donde estábamos al principio. O sea que puede decirse que ya el protocolo ya lo pude pasar. Ya va a ser el mundo abierto, ya voy a ir a cazar osos o me van a matar. Venados. A people. No, hombre, ya se va a poner interesante esta vaina. Pero sigo diciendo que a pesar de que es de PlayStation 4 el juego, se ve bien en PlayStation 5. Se ve excelentemente bien. No omitimos, ¿para qué lo omitimos? Así lo dejamos por ver un poquito. Hey, Micah, get over here! Yes, boss. You two ride up ahead, make sure there's no surprises. We've had enough of those. Me with the boy? Just go. Come on, kid. You can buy me a whiskey. No, se pasa de lanza el de... Lo que sí no me gusta es la neblina, que no deja ver nada, casi nada.
Pero pues sí, sabemos que es por lo de pues, el clima ahorita como está ahí. Y se mantén presionado para igualar la velocidad de la caravana. Ok, mantén presionado R1 para. Frena en seco. Un drifting. ¿Se podrá hacer drifting aquí o qué? Ay, ay, ay. Ya vi, perro, pues se le sentí. ¡Un drifting! ¡No! Let's take a look. All right back there. Does everything look all right? Well, what's going on? I broke the goddamn wheel. All right, let's get it fixed. You need help? I reckon we can handle it. No, no fue mi culpa, sí. Well, you try and put the wheel back on, Arthur. Es parte del lore. Strong enough to hold up. De la historia, ¿o qué? I'm just saying. Well, say less. Pick the wheel up. No. Es bien. Otra. Otra. Una más. Ay. No, no manches. No sé si fui yo o no. You ain't so useless after all. Not quite. Sí, no, es parte del lore. Ya vi por qué están esos güeyes allá arriba. What do you think? If they wanted trouble, we wouldn't have seen them. Poor bastards. We really screwed them over down here. Come on, let's not push our luck. What happened? Well, get in. I'll tell you. Neta, te lo juro que pensé que había sido porque había hecho eso del drifting. Bueno, ahorita lo intentamos de nuevo así. Stay on this trail. We'll follow the river, then cut left inland. ¡Drifting! Ay, ya vi que no. Behind. ¡Vamos, corre! So, yes. The Indians in these parts got Drifting. a very raw deal. This is the heartlands we're going to. Good farming and grazing country. They lost it all. Stolen clean away from them it was, every blade of grass. Killed or herded up to the reservations in the middle of nowhere. And how's that different from anywhere else? Well, maybe it's not. I just heard some of the army out here was particularly unpleasant about it. Unpleasant? How do you rob and kill people pleasantly? We don't. And Spider touches talk. I fear I was perhaps trying to simplify something more complicated for the benefit of our block-headed driver here. Hey, don't blame it on me. Never forget, this here's a con man, Charles, born and bred. Just 'cause it sounds fancy don't mean he knows a damn thing about what he's talking about. Es decir, ¿qué pasaría si yo me voy por allá? So, what no. happened to your tribe? I don't even know if I have one. At least, not that I can remember. My father was a colored man. He told me he lived with our people for a while. A number of free men did, but when we were forced to move from our lands, the three of us fled. I was too young to really remember much. My whole life I've been on the run. A couple years later, some soldiers captured my mother. Took her somewhere. We never saw her again. We drifted around. He was a very sad man, and the drink had a mean hold on him. Around 13, I just took off on my own. That was about the age we found young Arthur here. Maybe a little older. A wilder delinquent you never did see. But he learned fast. Not as fast as Marston, apparently. Wait, I don't understand. What's the problem between you two? Arthur? It's a long story. It's a long story. We still heading the right way? That depends. Are we still heading west in search of fortune and repose in virgin forests as we planned? No. Are we heading in the correct direction on our desperate escape from the law eastwards down the mountains? Yes, I believe so. You know this area? A little. I've been through a couple of times.
There's a livestock town not too far from here called Valentine. Cowboys, outlaws, working girls, our kind of place. Driscolls? Probably them too. Pinkertons? Let's hope not. And this place we're going. Wait, but what's it called again? Horseshoe Overlook. It's a good place to lie low? It'll do for now. And how low do you think Dutch is really going to lie? It's just... Altura. Maybe it's me who's changed, not Altura. him, but... We kept telling him that ferry job didn't feel right. You and me had a real lead in Blackwater that could have worked out. Maybe. They're still going. What are you doing? No, los rayos del sol cuando pasan por los árboles. Uf. No, es otra pega esta vaina. Y eso pues, es como te decía, no es, ni siquiera es de PlayStation 5. Isn't like Dutch to lose his head like that. Things go wrong sometimes. People die. It's the way it is. Always has been. Este... Dutch. We've all been in this line of work a long time. And we're still here, so... I figure we must have got it right a hell of a lot more than we got it wrong. Son como... O sea, es de PlayStation 4. Jugando en la PlayStation 5, eso es como que bueno, se ve chido. Just some yarrow and ginseng. Good for the health. Better than that stuff you buy in the store. Yeah, you can have all this. I'm at the point where I can do it with my eyes closed. Oh, okay. Thank you. Gracias. Consigue unas hierbas, puedes consumirlas para restablecer tu núcleo, usarlos para cocinar o para elaborar objetos. Puedes encontrar una gran variedad de plantas en todo el mundo, recorre para descubrir sus propiedades. Ok. Dice... El comprimido hace que seguir de lo que descubras en el mundo puedes acceder a la... Ok. Vamos aquí, ok. Las plantas... Se puede usar para elaborar un tónico milagroso potente. Ok. Oh, tenemos... Ok, tenemos un chingo de plantas para explorar. Son 1, 2, 3 por 2, 4 o 4, 5, 10, 30. No, más. Son 10, 13. Como unas 42 por ahí. 4% de la historia. 4%. A la madre. ¿Qué dice compendio? Chingo, ¿qué es eso? Animales, descubierto uno de 178. Pececero, descubrimientos 3 de 77. No mames, está extenso, esta vaina. Desafíos no tengo todavía, no, pues es como apenas ese prólogo. Pues no lo tengo tanto, ¿eh? Vamos a continuar, pues. Oh, sí. De reversa, mami. De reversa. Bueno. Si el carro se estanca. Ok, nada más para... Por si el carro se estanca, le podemos dar para atrás. Para atrás. Pero ya casi llegamos, ¿no? Quiero suponer que ya casi llegamos. Sigo diciendo que se ve... Beautiful. Pajarillo. Unos venadillos. Los caso y me los llevo. Nah, ya me se espantaron. Vámonos, a madre. Bueno. Yepa, gente. Bueno. Drifting. No, así se puede hacer drifting. No mames. De reversa, ponis. De reversa. Vámonos. El pasito de Michael Jackson. Bueno. Voy a llegar. Cuando casi me esté acercando, voy a llegar a madre. Para hacerle un drifting a Cachi, ¿verdad? Esperemos no me vaya a salir un oso, ¿eh? De repente sale, ¿verdad?
Y póngale. Ahí en esta curva. Hombre. ¿Qué carros ni qué nada? Carretas, bicho. Carretas. Conducidas por caballitos. Y va. Es la... Hostia, este juego. Recto, recto, recto. Por aquí, por aquí. Písale, bicho, písale antes de que nos salga un oso y nos coman. Oh, un guepardo. Head in there and follow the track for a bit. Thanks. Hey, slow up. I'll jump on. Ya estaba detenido por completo, mi mai. Súbase, le damos un ray. 200, El Uber está caro, perro. Okay, let's go. Vámonos. Pero van a ser 200, mi mai. Any trouble getting in here, Javier? Nope. It went well. This is a good spot. Excellent. I think this will work for us, Arthur. Ay, ay, ay. Oh, anyway. Ya me estaba perdiendo. ¿Para quién es? Ay, 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 tranquilos, tranquilos. Va todo con calma, tú, tranquilos. No me voy a poner 3 estrellas, güey. Si no, pues ahorita le damos caranazo. Javier. Ahora, bicho, písale, písale, que quiero hacer drifting. Here we are, gentlemen. Home, sweet home. Drifting. Ah, no podemos. You weren't wrong, Hosea. This place is perfect. I hope so. Gentlemen, we have survived. For now. Now, it is time to prosper. Arthur and I were about to prosper in Blackwater. We were on to something big. Then Micah got you all excited about that ferry, and here we are. We have all made mistakes over the years, Hosea. Every last one of us. But I kept us together. Kept us alive. Kept the nooses off our neck. I guess I'm just worried. I ain't got that long, Dutch. I want folks safe before I go. Me too. And now we are stuck east of the Grizzlies and out of money. And a long way from our dream of virgin land in the west. I know, my brother. But we are safe. We make a bit of money here. Then we move again. Head out around them. Be west of Uncle Sam. In a few months, buy some land. I hope so. Would you just look around you? This world has its consolations. Gentlemen, I'm going to head into the local town and, see if I can strike up a little business. Of course, Herr Strauss. I prefer robbing banks to usury. Seems more dignified somehow. Now, everyone, put your tools down for a moment. Come on, gather round. Quickly now. I know that things have been tough, but we are safe now, and we are far too poor. So it is time for everyone to get to work. Get to work, but stay out of trouble. Remember, we are itinerant workers. Laid off when they shut down our factory to the north. Now get out there and see what you can find. Uncle, Reverend Swanson, no more passengers. It is time for everyone to earn their keep. There is a town a little way down the track named Valentine. Livestock town, all mud and morons, if I remember right. That seems a decent place to start. And, we need food. Real food. That means every day. One of you. And remember, whatever it is that you find, the camp gets its slice. Now be sensible out there. Now the girls have your tent ready, Mr. Morgan. Come with me. You two will be ready shortly. We put you over here. I'm sure everything will be fine, Miss Grimshaw. It should be. Most of your stuff from Blackwater got saved. Everything apart from my money. Oh, don't remind me. Well, we can always make more money. We're gonna have to. Miss Jackson, I've seen shit with more common sense than you. Do it properly. Ay, ay, pegué los audífonos sin querer. Ok, aquí me puedo dormir, rasurar. Capítulo 2, Horsey Overlook. Bueno,
capítulo 2 ya vamos por lo menos. No sé cuántos capítulos sean. Así que lo vamos a tomar todo con calma, tranquilos. Un par de semanas después. Ajá, y ahorita ya nos construimos casas y todo. Got off the mountain, rode east into some pretty enough country called the Heartlands. Ain't been this far east in many a year. Dutch seems a little better. His eyes are sparkling once more, and I can see he's thinking a little clearer. I think we all feel a little happier, despite of Blackwater and that whole mess. ¡Oh, oh, bicho! Jose? Quite a day. Let's hope so. There's a bunch of the boys already in Valentine. Bill, Charles, and Javier. And Swanson found something down at the train station by the lake, apparently. And Strauss came back with that creepy little smile on his face. I'm sure there's a whole list of unfortunates he's forced money upon. Thank you. And you? I'm gonna read a book. Jaja, papá, ya es muy navieta. Dice, cambiamiento utilizado, mantén presionado para ver los detalles. A ver. Cámara te permite tomar fotos del entorno. ¡Ay, perro! Me dieron una camarita. Ok, 5%. Te está creciendo la barba. Puedes usar el equipo de rasurar al lado de tu tienda a vestir. Ok. What's going on? Nothing. Nothing at all. For the first time in weeks. Nothing. We're free. We're free to plan our own futures once more. I hope so, Dutch. You kept the faith, Arthur. You always kept it. And I ain't losing it now. A menos que ¡pum! Iba a sacarla. Ah, aquí no puedo sacarla. Es la pistola ni nada de eso. Bueno. Bicho, no quería que te la... No. Quería que te la comiera, bicho. Deja que me rasuro, a ver. Ah, dormir, sentarse. ¿Qué es sentarse, no? A ver, si ya era aquí o era más adelante. Dormir, irse, inspeccionar. ¿Qué es eso? Para, ok. ¿Dónde era para examinarlo? Bueno, deja que lo examino. Vamos a ver quién era mi ex esposa o mi viejita. Ok. Según eso, acá ya lo vi. Vamos a hacernos un corte de barba. Rasurar ese bicho. Recortar pelo. Recortar. Todo el vello facial, bigote, barba, patillas. Ahí vamos a ver. Patillas. No puedo. Chinga. Todo el vello, aguanta, ya entendí, bicho. Se ve horrible sin bigote, bicho. Barba. No más, se parece el Trevor, güey. Las patillas. Yeah. Así. ¿Qué pasa, homies? Nah, así. Así está todo chido. El pelo no me deja. Así. No, el pelo no me deja. No. No tienes cara para ponerte. Chinga, y luego la que traigo. ¿Qué? ¿Se me quita o qué? No, sí está bien, sí estamos bien. Bueno, creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Nos vemos en el siguiente directito. ¡Cabón! Adiós. Bye bye.